वेलकम एवरीवन आम ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त स्वागत। आज आम भिडियो नहीं आसचु जो स्पेशल ओटीटी एग्जाम हबार थिला ताहा एबे नोटिफिकेशन आसी जाइछि। तेणु आम बहुत गुडा क्वेश्चन आपन पई नहीं आसचु। प्राय 50 क्वेश्चन आपन पई रहिछि। बोथ पेपर रो आपन क्वेश्चन रहिछि। सिलेक्टेड क्वेश्चन आम नहीं आसचु जे गुडी को आपनकर एग्जाम रे आसीबो। तेणु कंप्लीट एनालिसिस रही डिटेल आपड़ से गुड़िक नोट करेंगे आ बुझी भी पारे। फास्ट टाइम जब आम चैनल को आप विजिट कर सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन को प्रेस करने द्वारा आम जो सब वीडियो अपलोड करूँ ओटीटी वाइज कि कौन किसी ऑफिशियल वाइज आप डिटेल जानीपर। तेणु चलतु वीडियो आज स्टार्ट करवा। तेणु फास्ट क्वेश्चन जब आम देखा जन्मरू कैशोर अवस्था मध्य बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस को नहीं अंकित लेखाचित्र आकार किपरि हेबो। ए रे अछि जे आकृतिर, बी रे अछि एस आकृतिर, सी रे अछि बंका टंका, डी रे अछि अतिपर बलय आकृतिर। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले सी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि अंका बंका हेथाय। सेकंड क्वेश्चन जदि आमे देखिबा अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाई पारिबो। ए रछि घटनावली विवरणी पद्धति रे, बी रछि परीक्षण पुनः परीक्षण पद्धति, सी रछि अर्धकरण पद्धति, डी रछि कोनोसिटी नहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन सी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि अर्धकरण पद्धति अनुसार आमे अंतर्निहित जो स्थिरता रहिछि ताहा मध्ये आमे मापि परिबा। सी रे अछि केउठी कैशोर अवस्थार एक सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त। ए रे अछि भय ओ लाज, बी रे अछि वयस्क मानक परि व्यवहार, सी रे अछि चंचलता, डी रे अछि कल्पना करिवा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि वयस्क मानक परि व्यवहार देखेबा। 4 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा शिक्षादान रु शिक्षण को प्राधान्य देबा पई केउ पदक्षेप निया जाई पारिबो। ए रे अछि परीक्षार फलाफल उपरे ध्यान देबा, बी रे अछि शिशु केंद्रिक शिक्षा विज्ञान को ग्रहण करिबा, सी रे अछि घोषा विद्या को उत्साहित करिबा, डी रे अछि शिक्षक केंद्रिक शिक्षा को ग्रहण करिबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ताहले बी हेबो नाही, सी भी हेबो नाही, ए भी हेबो नाही, बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि शिशु केंद्रिक शिक्षा विज्ञान को आमे ग्रहण करिबा उचित। 5 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउ गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाय। ए रे अछि प्रतियोगिता मूलक मनोवृत्ति, बी रे अछि परीक्षण प्रवृत्ति, सी रे अछि स्मरण शक्ति, डी रे अछि श्रृंखलित प्रकृति। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ताले ए होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि प्रतियोगिता मूलक मनोवृत्ति। 6 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा बौद्धिक विकास रो केउ पर्याय रे शिशुर आत्मकेंद्रिक विकास घटी थाए। ए रे अछि संवेदीकारक, बी रे अछि प्राक संकार्य धर्मी, सी रे अछि मूर्त संकार्य धर्मी, डी रे अछि विमूर्त संकार्य धर्मी। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि प्राक संकार्य धर्मी। 7 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउठी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त। ए रे अछि आलोचना पद्धति, बी रे अछि प्रकल्प पद्धति, सी रे अछि अभ्यास पद्धति एवं डी रे अछि वर्णना पद्धति। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि प्रकल्प पद्धति। एही पद्धति अनुसार आमे कोन करि परिबा कार्य माध्यम रे आमे शिक्षण देई परिबा। 8 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउठी संभाग विस्तार 40 रु 44 रो प्रकृत सीमा को सूचाई थाए। ए रे अछि 40.5 रु 43.5, बी रे अछि 39.5 रु 43.5, सी रे अछि 39.5 रु 44.5 एवं डी रे अछि 40.5 रु 45.5। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन सी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि 39.5 रु 44.5 आमे सूचै थाउ। 9 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउ पर्याय रु शिशुर विकास आरंभ होइथाय। ए रे अछि भ्रूण सृष्टि ठारू, बी रे अछि जन्म ठारू, सी रे अछि शैशव अवस्था ठारू,
ଡି ରେ ଅଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଠାରୁ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଠାରୁ ଆମର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏ ରେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବି ରେ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ, ସି ରେ ଅଛି ଫଳାଫଳ, ଡି ରେ ଅଛି ଉପଯୋଗ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ। 11 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ତଥ୍ୟ ବିତରଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ କଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ଏ ରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘତା, ବି ରେ ଅଛି ଦୂରତା, ସି ରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚତା, ଡି ରେ ଅଛି ବିସ୍ତୃତି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବିସ୍ତୃତି। 12 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଏଇଭଳି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କମ୍ପଲସରି ଆସିଥାଏ। କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ ପାଖାପାଖି ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲା। ଏଥିରୁ କଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଏ ରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦଳର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ ଅଧିକ। ବି ରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦଳର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ କମ। ସି ରେ ଅଛି ଉଭୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ସମାନ। ଡି ରେ ଅଛି ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ। ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଦଳର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ କମ ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏ ରେ ଅଛି ପୁନର୍ବଳନ, ବି ରେ ଅଛି ପରିବେଶ, ସି ରେ ଅଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଡି ରେ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 14 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ଏ ରେ ଅଛି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ବୈଧ ଅଟେ। ବି ରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ବୈଧ ଅଟେ। ସି ରେ ଅଛି ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଡି ରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ଏ ରେ ଅଛି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ବି ରେ ଅଛି ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ସି ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ, ଡି ରେ ଅଛି ସହଜ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ସହଜ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ। 16 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏ ରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ବି ରେ ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସି ରେ ଅଛି ଆଦ୍ୟା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ସି ରେ ଅଛି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଡି ରେ ଅଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରା ଅବସ୍ଥା। 17 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏ ରେ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବି ରେ ଅଛି ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସି ରେ ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଡି ରେ ଅଛି ପୁସ୍ତକରୁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। 19 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କଣ ଥାଏ? ଏ ରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବି ରେ ଅଛି ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସି ରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଡି ରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଅପସନ, ବି ଅପସନ ଏବଂ ସି ଅପସନ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 20 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଠି ଠିକ?
ए रे अछि समस्त शिक्षार्थीଙ୍କ निमंते शिक्षण लक्ष्य समान। बी रे अछि समस्त शिक्षार्थीଙ୍କ ପାଇଁ शिक्षादान पद्धति समान। सी रे अछि समस्त शिक्षार्थीଙ୍କ ପାଇଁ शिक्षण हार समान। डी रे अछि समस्त शिक्षार्थीଙ୍କ ପାଇଁ शिक्षण समय समान। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन ए हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य समान होगा उचित। 21 जदि आम क्वेश्चन देखा केउठी पारदर्शिता शिक्षण प्रथम पर्याय। ए रे अछि पारदर्शितार स्तर निरूपण। बी रे अछि पारदर्शिता भित्तिक शिक्षादान। सी रे अछि पारदर्शितार संज्ञा निरूपण। डी रे अछि पारदर्शिता लाभ निमंते योजना प्रस्तुत। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन सी हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि पारदर्शितार आम संज्ञा निरूपण करवा। 22 क्वेश्चन जदि आम देखा जड़े शिशुर बुद्धिआंक 100 और मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी को केउ श्रेणी रे नाम लिखेबा ठीक हेबो। ए रे अछि प्राक प्राथमिक। बी रे अछि शिशु विकास केंद्र। सी रे अछि प्रथम श्रेणी एवं डी रे अछि द्वितीय श्रेणी। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन सी हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि प्रथम श्रेणी आम एडमिशन करवा। 23 जदि आम क्वेश्चन देखा शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होता है। यह उपरे किए परीक्षा करथिले। ए रे अछि स्किनर। बी रे अछि पियाजे। सी रे अछि कोहलबर्ग। डी रे अछि एरिक्सन। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन बी हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि पियाजे ए परीक्षणटी को करथिले। 24 जदि आम क्वेश्चन देखा प्रतिभावान शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक कौन करवा उचित। ए रे अछि जिज्ञासा मूलक प्रश्न पचारिबे। बी रे अछि केन्द्रा प्रसारी चिंतन पई सुजोग देबे। सी रे अछि विश्लेषणात्मक और प्रयोगात्मक प्रश्न पचारिबे। डी रे अछि उपरोक्त समस्त। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन बी सी एवं ए तीनोटी सारा ठीक अच्छी। तेणु डी हूँ ये आम सठिक आंसर। 25 जदि आम क्वेश्चन देखा उत्तम परीक्षण क्यों गुणटी न थाए। ए रे अछि वैधता। बी रे अछि विश्वसनीयता। सी रे अछि उपयोगिता। डी रे अछि नमनीयता। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन डी हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि नमनीयता। 26 जदि आम क्वेश्चन देखा श्रेणी रे विषय वस्तु उपस्थापन पई केउ पद्धति अनुपयुक्त। ए रे अछि जणारू अजणा। बी रे अछि संपूर्ण रु आंशिक। सी रे अछि जटिल रु सरल। डी रे अछि निर्दिष्ट रु साधारण। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन ए हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि जणारू अजणा आड़ को आम गति करवा। यही पद्धति आम उपस्थापन समय प्रयोग करवा। 27 जदि आम क्वेश्चन देखा बुद्धिआंक शब्द किए सृष्टि करथिले। ए रे अछि बिने। बी रे अछि साइमन। सी रे अछि हेलम। डी रे अछि टर्मेन। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन ए हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि बिने इंटेलिजेंसी बा तुम बुद्धिआंक शब्दटी प्रयोग करथिले बा सृष्टि करथिले। 28 जदि आम क्वेश्चन देखा पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्यायटी कौन। ए रे अछि पारदर्शिता स्तर निर्णय। बी रे अछि योजना प्रस्तुति। सी रे अछि शिक्षादान। डी रे अछि तालीम। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन ए हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि पारदर्शिता स्तर निर्णय। 29 जदि आम क्वेश्चन देखा हर्लंक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते। 0 रु 6 2 रु 6 2 रु 10 या 0 रु 2। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन बी हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि 2 रु 6 वर्ष जाए आम आद्य बाल्यावस्था को बुझा। 30 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा केउठी शिक्षण प्रक्रियार लक्षण नुहे। ए रे अछि एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया। बी रे अछि व्यवहारिक परिवर्तन आणे। सी रे अछि एक सामाजिक प्रक्रिया। डी रे अछि एक आंबुली प्रक्रिया। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ ये आम सठिक आंसर जहाँकि एक आंबुली प्रक्रिया।
31 ଯଦି ଆମେ क्वेश्चन ଦେଖିବା ଏମନ୍ତ ଭୁଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠୋଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମନ୍ତ ତଳେ ହେଉଛି ଗାର ଟାଣା ହେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଏ ର ଅଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ବି ର ଅଛି ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ସି ର ଅଛି ବିପସାର୍ଥକ ଡି ର ଅଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ 32 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ର ଅଛି ଆରକ୍ତ ବି ର ଅଛି ବିରକ୍ତ ସି ର ଅଛି ଆସକ୍ତ ଡି ର ଅଛି ଅନୁରାଗ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ବିରକ୍ତ 33 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ 33 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ ଏ ର ଅଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା ବି ର ଅଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା ସି ର ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଡି ର ଅଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ଆମେ ବୁଝିବା 34 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଲୋକ ଏଭଳି କାମ କରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ତଳେ ହେଉଛି ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ସେ ଏବେ ପଚାରୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଏ ର ଅଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବି ର ଅଛି ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ସି ରେ ଅଛି ଅବୟ ବିଶେଷଣ या ଡି ରେ ଅଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ 35 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏ ର ଅଛି ମାଟି ମଟାଳ ବି ର ଅଛି ପରଜା ସି ର ଅଛି ଦାନାପାଣି ଡି ର ଅଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ 36 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନି ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏ ର ଅଛି ବିରକ୍ତି ବି ର ଅଛି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସି ର ଅଛି ସହଜ ଡି ର ଅଛି ଅଭିମୁଖ୍ୟ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ବିରକ୍ତି 42 क्वेश्चन ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏ ର ଅଛି ଉତ୍ତରର ଦୀର୍ଘତା ବି ର ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ସି ର ଅଛି ଉତ୍ତରର ତାରତମ୍ୟତା ଡି ର ଅଛି ବିବିଧ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିମାପ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା 34 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ମାତୃଭାଷା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଏ ର ଅଛି ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ବି ର ଅଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଫଳନ ସି ର ଅଛି ମୁଖସ୍ଥୀକରଣର ପ୍ରତିଫଳନ ଡି ର ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଫଳନ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ମୁଖସ୍ଥୀକରଣର ପ୍ରତିଫଳନ 44 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠି ସହାୟକ ଏ ର ଅଛି ସରବ ପଠନ ବି ର ଅଛି ନୀରବ ପଠନ ସି ର ଅଛି ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଡି ର ଅଛି ସାମୂହିକ ପଠନ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ନୀରବ ପଠନ 46 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏ ରେ ଅଛି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା ବି ର ଅଛି ଅତି ଗର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସି ର ଅଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା ଡି ର ଅଛି ସାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ଅତି ଗର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା 53 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏ ର ଅଛି କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ର ଅଛି ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସି ର ଅଛି ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଡି ର ଅଛି ପାଠ ଯୋଜନା
तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाकी पाठ योजना। 54 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारा रे मूल्यांकन डैश प्रकार रो होय थाए। ए रो अछि 2, बी रो अछि 3, सी रो अछि 4, डी रो अछि 5। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाकी 2। 56 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा अशुद्ध शब्दटी को चिन्ह। ए रो अछि निस्वार्थ, बी रो अछि निस्वार्थपर, सी रो अछि स्वार्थपर, डी रो अछि स्वार्थी। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाकी निस्वार्थपर। 57 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा लिखन विकास रे केउठी सहायक नुहे। एठी मध्ये नेगेटिव क्वेश्चन पचारछि से ए रो अछि चित्र आंकिबा ओ से विषय रे न लिखिबा, बी रो अछि छोट छोट प्रश्नर उत्तर लिखिबा, सी रो अछि पशु पक्षी वृक्षलता आदि उपरे कविता लिखिबा, डी रो अछि दिया जायथिबा शब्दपुंजी को नेई गपटिए लिखिबा। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाकी चित्र आंकिबा ओ से विषय रे न लिखिबा। 58 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा साहित्य पई किए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती। ए रो अछि सुरेंद्र महांती, बी रो अछि गोपीनाथ महांती, सी रो अछि बीणापाणी महांती, डी रो अछि कान्हू चरण महांती। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाकी गोपीनाथ महांती से कि साहित्य पई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती। 59 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा नाही लोभ जहार। ए रो अछि निर्लोभ, बी रो अछि निस्वार्थ, सी रो अछि निर्लोभी, डी रो अछि निर्लोभ। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाकी निर्लोभ। 60 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा नाटक किंबा एकांकिका पढ़ेबा बेले शिक्षक निम्न वर्णित केउ प्रणाली अवलंबन कले शिक्षादान अधिक फलप्रद होई परिबो। ए रो अछि छात्र छात्री मानक मध्यरे अभिनय कराई पढ़ेबे, बी रो अछि उच्च स्वर रे समग्र विषय को पाठ करिदेबे, सी रो अछि केवल नाटकर चरित्र ओ विषय वस्तु संपर्क रे सूचना देबे बा जणैबे, डी रो अछि नाट्यकारको अभिप्राय संपर्क रे उत्तम भावे उपस्थापना करेबे। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहाकी छात्र छात्री मध्य आमे अभिनय सहकारे पाठ पढ़ेबा। ये थिला हमर भिडियो रो ऑल डिटेल प्राय आशा करिवि सब आपण बुझि जाइथिबे। आ डिस्क्रिप्शन रे जेउ सब लिंक दिया होछि से मोर रे क्लिक कला परे आपण सब डिटेल जानि परिबे एवं से विषय रे मध्य सब इन्फॉर्मेशन पाइ परिबे। आ भिडियो जदि आपन पसंद लागिछि त आपण लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।